विकलशील देश अच्छी शून्य स्थान प्रभु चरण स्थापन करदे अतल वितल तलातल रसातल मोहितल महातल पाताल को चापी देवे नानादी द्वंद्व युद्ध होइछि ए सब देखी राजकन्या जगती उपरतला तळक आछि कहला केडे दुष्ट रे पिला जदि पाखरे पांती विश्वदे तटे चिपे मारी दी थांती भगवान कहले तथास्तु जे परी जे परी भाबिछि तुमको सेहि अनुसारे तुम्हे ताहार दीन बंधु हे बंधु तुम्हे मोर दीन बंधु हे जे परी भाबिछि जिए जे परी भाबिछि तुमको सेहि अनुसारे तुम्हे ताहार दीन बंधु हे बंधु तुम्हे मोर दीन बंधु हे ये बड़ी राजार कन्या से दिन दुईटा कथा भाबी लिखला कोड़े कलिब विष दे तटे चुप नारी आज पुतना है कि आछे पुत कहले पवित्रता नाश कारण को पुतना को आजे अघ कहले पाप आकारांत पुलिंग अघा पुतनार भाई होछ अघा भागवतर प्रति शब्द गोटे गोटे स्वतंत्र अर्थ लेकिन अछि आखि बुझी के ना कणी पुतना जेतबे जाउची पदम फुलटा रखी देला जशवंती कहले आलो ये किए कुलो ना रानी मां आमर दुख गला ना काहे की ना बुद्ध काल रे तमर क्षीर अंटन थिवो पिला एटा ओटे पिल्लै तुनी आम पिलार भाग्य को या पिला को जन्म नै जाइछ आम पिला पेटे पेटे क्षीर खाइ आलो इबिंत कथा पचार चुकन ताको पचार रजाहर रानी माने राजकन्या माने सीधा सड़क का सहित कथा होते माध्यम रे कथा होते चले आलो ए गोपालनी पचारे ताको दिन मजुरिया नेले देबी मासिक वेतन नेले देबी मो पिला बड़ हैला पर्यंत रहिले मते रखी जमी जगह खोजी देबी ता बापा आसले हिसाब करबा ताको कह रह फुलटा रखी देला पुतना मुंडिया टे मारी देला आ जसवंती कहले आलो अनेछु काई मो पाखरे कोन अछि पिला मोर से गमुली रे सोइछ पुतना जी दुआर खोलेला आ दुआर भीतर को चाहिला आ नही न देखी तत क्षण पुतना ए विचार विचार करुची बापरे धन्य सोईचु हो आउ टिके सो तापर मु काम छुड़े महाप्रभु आखि बुझी चिंता करचंती हां लो बायानी आउ टिके था मु तो पाइटो छुड़े जे जा लेखार अछंती ये निवृत्त कंदर दे कबाट ताड़ी पशिला गंभूरी भितर एटा गोटे तत्व अछि पापर प्रवेश पथ होछि मन जेते सब पाप आसे ताको आमे 10 विध करथिले अनंत विध से मन दे प्रथम पछ मन दे पशिला परे से घर भितर विस्तृत एबे पुतना कहले गोटे प्रकार पाप पवित्रता को नाशकारिणी शक्ति से अविद्यार प्रतिनिधि पुतना गला घर भीतर कपाटटा आग आउजई देला काहे ना स्तन्यपान कला बेले कि देखिबार नहीं
ଲୁଚେଇକି କ୍ଷୀର ଦବାର ତେଣୁ ପୁତନା କବାଟ ଆଉଟି ଟିକେ ଠିଆ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା ସହଜରେ ଆସିବନି ପୁତନା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧି ତାର 5ଟି ଅପଶକ୍ତି ଅଛି সেটা কোন না সত্যটাকে অসত্য ভাবে জানিছিল 4টা অধ্যাস গোটে স্বরূপ বিস্মৃতি মো প্রাণটা সত্য নুহে আউ ঘড়ি অছি কি নাই কই পারিবি কিন্তু মতে লাগুছে মো প্রাণটা স্থির স্থায়ী এইটা হচ্ছে প্রাণাধ্যাস মতে তার অধ্যাস কইବାକୁ পড়িব ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା କହୁଛି ଏ ବୋଉ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲା ବେଗ ପଟା ଧ ଆଜ୍ଞା ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ କେବେ ହେଲେ ଆସେ ନାହିଁ ଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଆସିଲା ପୁରୀ ଆସିଲା ଛତ୍ରପୁର ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲା এটা হচ্ছে আসিলা পরেই লাগুଥିଲା কিন্তু আসি ନାହିଁ এটা অধ্যাস দুইটা শব্দ উপরে এত বড় পৃথিবী চালিছি গোটে অধ্যাস গোটে অধিষ্ঠান আর গোটে কথা কইলে পুরা বুঝাই যাবে গোটে মাকড় পাটি করে কইলা হইরে ননা গলা 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 না কোন হেলা রে না চন্দ্রটা পানিরে পড়ি যাইছে রাতি পাইলা বেলକୁ ଆଉ ନଥିବ ରୁଟି ଭିଜିଲା ଭଳି ଭିଜି ଯାଇଥିବ ନା କଣ କରିବା ନା ନାହିଁ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା କେମିତି ପାଣିକି ଯିବା ସବୁଠୁ ବଳିଷ୍ଠ ମାଙ୍କଡ କଲେ ଆମ ଡାଳକୁ ଧରିଛି ଆର କଥା ଜାଗା ଆପଣମାନେ ବୁଝିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ତମେ ଯଦି ଡାଳକୁ ଧରିବ ମୁଁ ଧନକୁ ଧରିବି ଆଉ ଜଣ ଗଲା ମୁଁ ତମ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବି ଆଉ ଜଣ ଗଲା ମୁଁ ତମ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବି ଏମିତି ଲାଞ୍ଜ ଧରା ଧରିକି ସର୍ବଶେଷ ଯାହାର ଶେଷ ପାଣିକି ହାତ ବାଜିଲା ପାଣିକି ହାତ ବାଜନ୍ତି ତରଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଜଳ ପାଟି କରି କହିଲା ଏ ନନା ଆଉ ଅଛି ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ମୋ ହାତ ବାଜୁଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବୋଲି ସେ ହାତଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ସବୁ ଯାକ ମାଙ୍କଡ଼ ଭୂତ ଭାତ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ପାଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା କେତେ ଅଣ୍ଡାଳିକିରି ଖୋଜିଲେ କେତେ ଖୋଜିଲେ ଶେଷକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ନଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟାସ ଥିଲା এটা হচ্ছে অধ্যাস যে সত্য চন্দ্র সে হচ্ছে অধিষ্ঠান আমি প্রাণটাকে সত্য বলে বিচার করছে নাই সে হচ্ছে অধ্যাস তেমন প্রাণাধ্যাস সুখ সৌখ অনুভব করছে ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় মধ্যে অধ্যাস ভাল মন্দ বিচার করছে অন্তঃকরণ দ্বারা অন্তঃকরণ অধ্যাস দেহটা মধ্যে সত্য কলা ভলিয়া লাগুছে মো দেহ তুই মতো কাহি তু ফোড়ি দেলু আরে কিଏ কার দেহ এটা হচ্ছে অধ্যাস দেহাধ্যাস 4টা অধ্যাস বুঝলেন দেহাধ্যাস প্রাণাধ্যাস অন্তঃকরণাধ্যাস ইন্দ্রিয়াধ্যাস অধ্যাস হচ্ছে 4 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ମୁଁ କିଏ ମତେ ଜଣା ଆପଣମାନେ କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ରଜା ନୁହେଁ କି ପ୍ରଜା ନୁହେଁ ମୁଁ ସାହୁ ନୁହେଁ କି ଘାତକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେନାବାଲା ନାହିଁ କି ଲେନାବାଲା ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟିକ ସବୁ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କି ମତେ ଜାଣିନି এইটা হচ্ছে স্বরূপ বিস্মৃতি এই 5টা যাক ঘটিলে অবিদ্যা হটিছে অবিদ্যা হটিগলে স্বরূপ স্মৃতিরে আসিব মু জানিপারি মু কিয়ে ইয়ে হচ্ছে ভাগবতর তত্ত্বার্থ বলে আমি দেখবার এবে পুতনা বসিগলা ধীরে ধীরে পুত্রକୁ বড় প্রভু নেলা ଆଉ ବାମ ହସ୍ତକୁ ପ୍ରସାରିଣ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖେ ନାରାୟଣ
ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। କାହିଁକି ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ନିଦରେ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କ୍ଷୀର ଖାଇବି, ସର ଖାଇବି, ଲବଣୀ ଖାଇବି, ମିଠେଇ ଖାଇବି। ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ବିଷ ପାର୍ଟି ଆଗରୁ ଆଇଲା। ଏ ଡ୍ୟୁଟି ତ ମୋର ନାହିଁ, ଏ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର, ରାମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଖି ବୁଝି ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ଆସ, ତମର ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଛି। କାରଣ ନମ୍ବର 2, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଦେବି ଇଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ବେଶରେ ଆସିଛି ତାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ମୋ ଲୀଳାଟା ଆଉ ଜମିବନି। ଲୀଳାଟା ହେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜପୁତ୍ର একবার নাটকের ভিকারি পাঠ করতেন। রাজপুত্র থরে ভিকারি রোল করতেন। সে ভিক্ষা পাত্রটিয়ে ধরি ছিন্ডা লুগা খଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲା। ଜଣେ ଦାତା ଆସି ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ମୁଁ ରାଜା ପିଲା, କିଏ ତୁ ତୋର ଏଠି ସାହସ, ମୁଁ ରାଜପୁତ୍ର, ମତେ ତୁ କିଏ ସେ ଦେବ? ରୋଲଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ରୋଲଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। କାରଣ ରୋଲ କଲାବେଳେ, ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିନୟ ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏବେ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଦେବି ଏ ଅସୁରଟି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କାରଣ ନମ୍ବର 3, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଛି, ତତେ ଆଉ ବେଶ ପୋଷାକ ମିଳିଲାନି, ମା ରୂପରେ ଆସିଛୁ, ମୋ ମାର ପବିତ୍ର ଅମୃତ ନାମକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛୁ, ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବି। କାରଣ ନମ୍ବର 4, ଆଖି ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଆଖି ଗୋଟିଏ ଜାତି। ସମଜାତିରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନ ରହିଲା ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁ ଆଖିକୁ ମନେଇବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୁ ପାପିନି। এইভাবে 25টি কারণ আছে। বল্লভাচার্য তারপরে মতামত করছেন ইয়ে গোটে দিনকর পাঠ, তথাপি চাহিলেন না। অসুরণী কিন্তু ভাবিলা বাপ আউ টিকে শোইবু পরা শোইপড়ে। ভগবান কহিলে হ্যাঁ লো মা ମୁଁ ଶୋଇବି କି ତୁ ଶୋଇବୁ ଦେଖା। ତାପରେ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣିଲେ। ଏ ବାମ ଜଙ୍ଘରେ ଶିଶୁ ବାମ ହସ୍ତ କଙ୍କଣୀ। ଶିଶୁର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଶିଶୁର ଗ୍ରୀବା ଦେଶକୁ ବାମ ହସ୍ତର ସେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଧୋଇଲେ ଏବଂ ବାମ ସ୍ତନରେ ମୁଖ ଦେଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତନଟାକୁ ବସରେ ରିଜର୍ଭ ରଖିଲା ବେଳେ କବାଲ ପକେଇ ରଖିଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଆର ସ୍ତନଟାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ଖାଇବେ ଗୋଟାକରେ, ଧରିଥିବେ ଗୋଟେ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ହାତ ପକେଇ ଦେଲେ ଅପର ସ୍ତନରେ, ଝାଇଁକିନା ଲାଗିଲା ଇଏ ଅସୁରର ଦେହ। ଆରେ ମୋର ତ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏମନ୍ତ ଲାଗେ କାହିଁ ପାଇଁ। এই সত্য হেলা পাপি পাপ কলাক্ষ মরি যাইଥାଏ। কেবল জীবিতং কথঞ্চনম কেবলম, জীবিতং কথঞ্চনম কেবলম, জীবিতং কথঞ্চনম কেবলম। যেମିତି ভগবান পাটি লগাই দেলে, ক্ষীরକୁ ପାଟି ଲାଗିଲା। ଆଉ ক্ষীର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ।
ঘরে নরহতি তরুণে বড় অধম জাতি হেরি বসাবন্ত মানকে মনে বুলন্দি খসি পড়িছি কি আকাশ আরে গঙ্গার তোরা এর সঙ্গে প্রাণ শোষিলে কাই হরি বলো নাই বলো নাই বলো আনন্দ একবার হরি ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାରଣ ଲୀଳା ନୁହେଁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋକ୍ଷଣ ବା ତାରଣ ଲୀଳା ଭଗବାନ କାହାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ମଲାବେଳେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କହିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦୁଇଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି ପୂତନା କହିବାର ମତଲବ ହଉଛି ଇହ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଆର ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅ ଆଉ ପର ଜନ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନନ୍ଦରାଜ ଆସିଲା ପରେ ନାମକରଣ ହେଲା ପରେ ନାନା ଦୀପର ବିଘ୍ନ ହେଲା 108 ଦିନ ଶକଟାବଦ୍ଧ ହେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶକଟାବଦ୍ଧ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶସ୍ୟ ଶ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ସମ୍ମାନ ଭଗବତଙ୍ଗନା ତାପରେ କ୍ରମଶଃ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷଣ ଲୀଳା ଶକଟାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ଏବେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଗଭର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଉ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି ଫଳ ନବ ଗୋ ଫଳ ମିଠା ଫଳ ପାଚିଲା ଫଳ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫଳ ଫଳ ନବ ଗୋ ଫଳ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ନୟନ ସବୁ ଅସତ୍ୟ ଆଡ଼େ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଏଇ ଯାବତ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାୟା ଜବନିକା ଛନ୍ନ ମତେ ଦୌଖଦ ମଦ୍ବୈ ন লক্ষ সে মূল দৃশা নটে নাটে ধরুছতা সুবিভিন্ন জনে কি গুড়ালি করছে ফল নব কৃষ্ণଙ୍କ কাନରେ পড়িলা খরা দিন যশোমতী কৃষ্ণଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ମଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବିଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଫଳ ମତେ ଯାଚୁଛି ମୋ କାନରେ କୁହାଇ ଶୁଭୁଛି ମୁଁ ଯଦି ହାତଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବି ମୋ ବୋଉ ଉଠି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ହାତଟାକୁ ବସେଇ ଦେବି